Khwaitolai Shukor Amjani Anajo High Secondary School ni rung phurungnai bokhorok tini rung surungnai rokni buma buphano tui koklam salemong panda angkha Anajo High Secondary School ni rung surungnai rokno bahaike tebo bujugo tisawi mano aborongo tui no tini Anajo High Secondary School ni rung phurungnai bokhorok tini rung surungnai rokni buma buphabai koklam salemong panda khlaijakha परिमाना नागाना रोंनाय रखै मारै दिसोस्रेनि माने क्लास 2 पर तंनायरो থেকে মিনিটে 45 থেকে 37 শব্দ অর্থ বুঝে পড়তে পারে আর মানে বুঝি মানা নাগানা আমরা 6 বছর থেকে তৃতীয় শ্রেণী থেকে 7 বছর প্রথম শ্রেণী আপনি ক্লাস 1 কমপক্ষে 4-5টা সহজ শব্দযুক্ত সূত্র বাক্য নিয়ে তৈরি বাক্য বস্তু পড়তে সক্ষম হওয়া চিকন হ্যাঁ শব্দ নম্বর সাকসাক sini ngok pernai sini ani yang jagara digi to sini pernai je kharap nei tei ani jagara botono bor botonai ramno tei bor motino sabai sugrubai bahakei terbukai seraro o lam kaham manno or kaham sab manno abulutino sabai sugrubai sun salake Sani sini mungka ani mungka sarus berborma ang school ni headmaster tabukai mane assistant headmaster te korsa headmaster tomo kai ando daito mahari tini o pandaba program no chairman bi hai malak sa tai buskang ni samung buskang ni thinang ni bagai chererok ni bobo hairok nini naharmung o je ororung sung tonai chererok no tei bobo hairok thinang naharmung tong au tamung kai o area ni chererok elekhino kaham umogu parwasin kaham toni সহযোগিতা বাইনো আর প্রায় 8 বছর ওই স্কুল চালক পক্ষা রাষ্ট্রীয় দলতে কোন রকম আইডিয়া ইনসিডেন্ট মানে বুঝাইয়া এবং পুলিশ সেটা 2021 শ্রেণী মাধ্যমিক রেজাল্ট মোট 31 জনা মাধ্যমিক পরীক্ষা চালাবাই বুঝলি মানে আবর বিশিং 31 জনা পাস খাইকা এই ফার্স্ট ডিভিশন 300 নামাদি গোবাং মানে পাস খাইকা খরকবা এই 2022 নি মাধ্যমিক পরীক্ষা নি রেজাল্ট বহাইল মোট 46 জনা পরীক্ষা রিনার বিশিং 46 জনা কাহাম নাম্বার 3 পাস খাইকা আবর বিশিং তঙ্গ ফার্স্ট ডিভিশন বা 300 নাম্বার দিব কবাং মানি পাস খেলের 9 জনা তাবুসু রাতে মাধ্যমিক রেজাল্ট কাহাম খাইব গেমো 2000 Sarnaroni o ono Chaudhary High School tini je cherai rungsung tongnani guardian ono tei naroni tini kaisa oro panda khaimani abo bo udishoi tei naro tini o panda khaike ba nang bo school ni ba bo class ni teacher apni ke sagare balai no hambai kokti prano tini hige 19/2023 ini sini department guideline অনুসারে উনি অর্ডার মূলে সংখ্যি ক্লাস 1 পরিতময় নিসিনি 3 পরিতময় ছেড়ে বুমবু কনতি সং কাইসা প্রোগ্রাম চালাই পান্ডা আবুখা নিকুন ভারতনি কাইসা সিনি এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট ni kaisa bumu
aboni guideline অনুসারে এই গাইডলাইন অনুসারে ন তিনি সিনি চেরাইनि उनाव थांबाय गोबां koklam सालायनो पान्दा संसार जाखा आव मिकाइसा kaham naharmung दङ अ निकुमारनि नामंखाय सिनि सारा भारतबर्षआवनो अ निकुम काइसा तांगुतां नाहर जाखा आबनो बाहिके जायगा सिनांगो धोरोम kaham कलम पत्रनि मानो एवं जुगति मुक्ति हाय हाय जों सेरारनो खंना नांनो एवं सेरेनि बुमको भारतबो बाहिके बुमनि सेरारनो नाइखल ना आबनो तिनि koklam सालायनि सिबिनि बो टीचारनो तिनी ओ कैसा मीटिंग खासा तिनी विशेषकाय श्री ओ अनाथ चौधरी पारा हाई स्कूल तुलासीकर ब्लक श्री पाइपुरा जों हेडमास्टार क्लास हाब थांगो काबारे सुसुगिया ए क्लास दुटा हाकातै ते खर बोसरक टीचार मांगाके नंनि बखाक्तै साजाक कम न ते जों जसाकेबनो सिनि ओ स्कुल काइसा पिउर साइन्सनि टीचार खरबसा जे खापार नांगो ते आबनो कारिबो आर्ट्स नि फानो बा कमार्स नि फानो ते पाँचजन आसे जदि टीचार मांगाकाय जों बेलायखे kaham kai mo स्कुल सालक मांगनै आंखाय ककबरक टीचारले दङ सारना ककबरक टीचार तो दङ सिनोरा इंगाय ककबरक पोस्ट सागरि खेलाय टीचार गो सिनोरा दङ बर बो kaham kai no 10 जनरले फोरोंनि मानो ते बाकी जों कयेक जना ककबरक टीचार नि अपॉइंटमेंट माय फानो जेहेतु जों ककबरक सानाय रखबा ककबरक न सारनानि सब्जेक्ट टीचार फोरनि फानो सिरि कुनु मुसा केबे मुखाया जों ककबरक सब्जेक्ट kaham kai no फोरोंनि मानो हामबायसा टेस्ट नि ताबुक जे पुसुंमादुमि जे परीक्षारि तंनाय रकनि बरंनि ले बहायरक ओंखा आं खाकायो ताकलाय विश्व 2023 सिनि अल स्कुलनि उन्दै माध्यमिक परीक्षा रिनाय रक दङ मोट 35 जना आबो बिसिं रेगुलार दङ 34 जना फरकसाखाय कम्पार्टमेन्टेल आबो बिसिङो बिसि उनिया हिमपानो 15 থেকে 20 জনলে kaham mark মানে পাস খেলি আমি কনসেপ্ট দङ হেয়াবা কাইসা प्रॉब्लेम नुजाखा जे आनि चेरारक माने अरो जेहेतु ओ स्कुल तासु गरातै पिउर साइन्स नि मास्टर करिनि बागै पिउर साइन्स बिसिसकाय अंकनिबो मार्क कमफाइननि आं बेलाखे वानाजाक जदि अंक बर काभारेज रिमान थाखाय kaham kai पास खेलिनिया वानसु अरो बसु जरतै छात्र रकबां आरो बसु तो जरातै प्राइमारि 23 नि लुमसिप सह प्राय 157 जना दङ 2022 ते ताकमो 2023 बो आबनि सलाय तिसा कबां नाय कारण ताउबो भर्ती चलि दंख क्लास 6 ते क्लास 9 ओंगे अरो ताबुक सारिनि फोरों दंनाय टीचार खरा बुसुक दं फोरोंनाय र जों हेडमास्टार दङ खरकनाय ओंगाय ते बाकी फोरोंनाय र दङ दिबर 6 जना ते सिनि खुङो दङ खरकता आसबाय काबदा क्लाइमान सार र असबाय काइसा हाई स्कुल लो सालकनानि पिसा दालायखेनो कष्ट नांगो तामुंगे जत पिरियड टू पिरियड क्लास सालकनानि हिकाय जेहेतु क्लास 6 टू क्लास 10 जरा पांचटा क्लास जों पहिला पिरियड न जों जदि क्लास जत जगह नहनाके खरक बानांगो इंगाय जों जत बर 6 जन आसे इंगाय